देख रहे हैं कलकत्ता हिंदी समाचार वार्ता 19। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिशा। कोलकाता समाचार वार्ता 19 में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के विशेष खबरों के साथ। प्रतिभा संधान में एक अनुष्ठान आयोजन। त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका प्रतिभा संधान की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष स्मृति अंक के विमोचन का कार्यक्रम शनिवार 28 मार्च को कोलकाता के कृष्णपद घोष मेमोरियल ट्रस्ट भवन में आयोजित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा संधान के संपादक यूसुफ मुल्ला ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव शंकर प्रसाद नस्कर ने की। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लेखक पृथ्वीराज सेन, प्रज्ञान फाउंडेशन के अध्यक्ष और राजस्थान से डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल थे। कर्नाटक, भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विचारक, लघु फिल्म और संगीत एल्बम निर्माता, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और किसान श्रीनागति हल्ली रमेश भी उपस्थित थे। डॉक्टर दीपा दास, डॉक्टर मिनाल कांति नस्कर और कई अन्य प्रख्यात व्यक्तित्व भी उपस्थित थे। Just like a baby, cry when you don't get your own way, a puzzled head. যে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশেষ করে আমাদের ইউসুফ মোল্লা মহোদয়কে এবং সাথে যারা রয়েছেন in 22 subjects and 4 PhDs, 6 MPhils, and I am the former chancellor of Pragyan International University in Ranchi. I was the chancellor for about 7 years. Just now, in the last year, I resigned from there and I have moved to my own city. Thank you all for tolerating me, for listening me. Today, आप सभी लोग साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य के बारे में आप लोगों ने चर्चा किया, बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ हट के बात करना चाहूंगा। आज हमारे सामने जो विकट समस्या है, मिडिल ईस्ट visited his office, whole religious is there. The man of universe. Like that, today it's a program. I'm going to tell it in distributed in Kannada and English version also. ಸುರಿಯೋಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಳಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹದಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವಾಗಿ ಮೊಳೆಯೋಣ. ಬಂದೂಕು ಬಾಂಬಿನ ಅಬ್ಬರವ ಅಳಿಸೋಣ, ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿಯ ಮೌನವ ಅಳಿಯೋಣ, ಬೆಳಗಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋಣ. কর্ণাটক থেকে এসেছেন আজকে ऑल इंडिया लेवल प्रतिभा संधाने पत्रिकार अनुष्ठान। आपको कैसे लग रहा है इस अनुष्ठान के बारे में? मैं सबको प्रणाम करता हूँ। वो प्रतिभा सदन है सेलिब्रेटिंग 25 years सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पूरा देश से all over the world and all over the in all the part of India and everybody take participate in it. And I am also from Karnataka, Bangalore. I taken participated. First on this aspect मैं humble request मैं क्या पूछता हूँ, सबको जिंदगी अभी खलास होते बर्बाद होते क्यों है ना? We are facing war difficulties. So many innocent people are victimized in this war. So my humble request to first just stop the war. You know, see, for the ridiculous and cutthroat peoples, the warmongers, power mongers,
they make some decisions. So many. I'm not belongs to any religious. I'm not supporting of any country. But my humble request, we are all one family, one nation, one word. We are humbling for peace and solidarity everywhere. Vasudhaiva Kutumbam, Sarve Jana Sukhino Bhavantu. So nowadays peace is disappearing. We are really in a scared life. So in this auspicious day, my humble request to just stop the war. It's a message. So ಕೂಡೋಣ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾಳೋಣ ಬೆಳಗೋಣ ಸಂಘ ಮಿಲೆಂಗೆ ಸಂಘ ರಚೆಂಗೆ ಸಂಜಿಯಂಗೆ ಸಂಕಿಲೆಂಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೌ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ Western Bengal people. They take love, care, concern, compassion about me. I'm really, really thankful to them. सबको कलकत्ता पश्चिम बंगाल मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं. सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद. অল ইন্ডিয়া প্রতিভা সন্ধানের কমিটিতে এসে অনুষ্ঠানে কেমন লেগেছে এটা একটু যদি আমাদেরকে। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি এটা হচ্ছে আমাদের মূল মানবতার একটা পরিচয়। এতেই সমাজে কি চলছে না চলছে, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সমাজে আমরা উন্নতি করতে পারবো। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বলেছেন যে নিজ ভাষা উন্নতি হয় সব ভাষা কো মূল, মানে আমার ভাষা যদি উন্নতি করতে পারি, আমি আমাদের সংস্কৃতি যদি উন্নতি করতে পারি, আমি যদি আমার সাহিত্যকে উন্নতি করতে পারি, আমরা সর্বক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারবো। এই প্রতিভা সন্ধানে যে পত্রিকাটি 25 বছর ধরে চলছে, আমি গত ডিসেম্বর মাসে ওদের 25তম যে বার্ষিক উৎসব হয়েছিল তাতেও যোগদান দিয়েছিলাম এবং সেখান থেকেই আমার এই যাত্রা শুরু এবং আজকে আমার এই দ্বিতীয় এই ওদের ইভেন্টটা যুক্ত হলাম এবং আমার লেখাও আজকের যে সংখ্যা বেরিয়েছে তাতে প্রকাশিত হয়েছে। আমি খুবই খুশি এবং আমি যদি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারি প্রতিভা সন্ধানের জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আমি ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল, ফর্মার চ্যান্সেলর প্রজ্ঞান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ডাইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লাইফস্টাইল মেডিসিন। হিসাবে হচ্ছে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি যেমন সমাজের দর্পণ, ঠিক সেরকম আমাদের সমাজের মধ্যে শান্তি এবং সদ্ভাব তৈরি করার জন্য সমাজের এই পত্রিকার একটা অনেক মূল্যবান যোগদান রয়েছে। তো লেট আস অল কন্ট্রিবিউট in our all ways to contribute for the peace and harmony in the society through the literature and culture. অল ইন্ডিয়া লেভেল থেকে আপনি একটা অনুষ্ঠান করছেন এবং কমিটিটা করেছেন এবং অনেক দিনের পরিশ্রমের ফসল, সেটা নিয়ে যদি আমাদের দর্শক থেকে কিছু জানান। আজকের প্রতিভা সন্ধানে পত্রিকার সর্বভারতীয় একটা কমিটি গঠন হলো, মানে এখানে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, আসাম বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে এসছেন এবং আমাদের উপদেষ্টা মধ্যে রয়েছেন আমেরিকা থেকে চিন্ময় চৌধুরী এবং ভারতবর্ষে রাজস্থান থেকে সুরেশ আগরওয়াল, ত্রিপুরা থেকে রতন চক্রবর্তী, আসাম থেকে মুন চক্রবর্তী, বহু রাজ্য থেকে এসে আজকে ইন্ডিয়া প্রতিভা সন্ধানে পত্রিকা কমিটি, এই পত্রিকার নামে সর্বাধিক কমিটি গঠন হয়েছে। আমার নাম ইউসুফ মোল্লা, আমি প্রতিভা সন্ধানে পত্রিকার সাধারণ সম্পাদক। देख रहे हैं कलकत्ता हिंदी समाचार वार्ता 19।